lang sa sapi, atong ibaylo ang atong lungsod, Ginoo ko. Ayaw. So mga igsoon, karong higayon na, ang unang mubarog sa inyong atubangan, dili ni bago sa balingasad. Ngani, last eleksyon, misulay, pagpapili isip kagawad sa lungsod sa balingasag, kay gusto niya nga moalagad sa katawhan, dili alang sa iyang kaugalingon. Acknowledge the rival, dili na malaris, Congresswoman sa unang distrito, Atty. Karen Labas. Ato na ning husahan, punggan ka na ni, hindi na nato buhian nga siya ang mamahimong kongresista sa unang distrito. Kay karong higayuna patingali nga ang unang distrito makatagamtam sa tinuoray nga serbisyo o pangalagad kung siya na ang atong hatagag higayon nga mamahimong Congresswoman sa unang distrito, Atty. Karen Labas. Salamat. Di nato ni kumpiyansahan. So mga igsoon, last eleksyon, misulay ni og papili. Wa nyo hatagig higayon, kaparutan ang naangkon. Apan bisan yana, wa siya masilag, wa siya masuko kay matod pa niya, dili patingali ang higayon alang kaniya. O karon mo balik, mga igsoon, mubarog sa inyong atubangan, muhangyo na sab alang sa bugnong lugay noon. Kagawan, Steven Macas Cobello. Acknowledge the rival Vice Mayor Alex Ohas Borromeo. Daghang salamat sa tigpayla. Maayong buntag, balingasag nun! Taguti ako sa pagpayla sa akong kagalingon. Ako si Steven Macas Cobillo, taga Barangay 4, sa lungsod sa Balingasag pero lumad taga San Isidro. Akong amahan si Chodoro Candog Cobillo, taga Bulano, taga Bohol, ug ang akong inahan si Leonila Macas Cobillo Bigatria nga taga San Isidro. Ang amahan sa akong inahan si Jose Balmores Macas, kanhi Kapitan del Barrio sa San Isidro before ni Kapitan Carlos Pahis. Ang ako usad nga inahan sa akong inahan si Consuelo Salvacion Bigatria, mao nga related mi kang Mayor Kina. Sayod kamo nga sa miaging eleksyon ang ako gayong plataporma mao nga panginabuhian og trabaho, turismo at tutukan. Mao kana nga sa karon nga panahon nga eleksyon, akong tabangan og nasyonan ang programa sa komitiba, chairman sa komitiba sa turismo, si Kagawad Helen Mabaw, tugutan ta usab nga mapalambog dugang ang turismo sa lungsod sa Balingasag. Mao kana nga kaniadto magsugod-sugod na kami og adto sa Samay. Nagtanom na kita dito mga pine trees o kita pod ang naghatag og sugyot kang Kapitan June Yamot kaniadto nga i-develop katong house sa eskwelahan o katong dito sa IP Village. Nagkadto sad kita sa Dansuli o sa Balagnan o bag-uhay lang sa San Francisco atong gisuba kay atong nakita nga ano na maday mga anindot nga falls. Kung kini atong mahatagan og atensyon og ma-promote nato basin ra og ang turismo sa lungsod sa Balingasag mapalambo. Dili na nako tason kay murag daghan pa kami mamulong, gitagaan na kami og 3 ka minuto. Ayaw pagkalimot sa pag-abot sa eleksyon numero 4 sa inyong baluta, Cobillo Steven pagkakagawa. Daghang salamat ug may buntag. Salamat. So mga igsoon nato ning hatagagigayon. Kay tao nga adunay baruganan. Bisan kung wa nyo hatagigayon sa unang pagpapili, wa gyud siya masilag kaninyo, wa magdumot kay matod palagi niya dili pa iya ang higayon. O ga pili pagkagawad sa lungsod sa Balingasag, aniya mo barog sa iyong atubangan, Kagawad Alberto Tamayo. Vice Governor Jericho.
uban siya magkauban, uban sa kumpare nga si Jobert Pamisa, uban kang Stanley, uban sa atong mayor, mayong buntag mayor sa atong malandong mayor, uban sa atong kaduang amahan nga sa lungsod si Felix Borromeo, uban sa atong mga kagawad. Mayong buntag tanan Balingasagnon. Barog. Ako si Alberto Tamayo, Dato Laylayan. Sa unang panahon diyan ako daan sa tawag-ana sa ato diya samay. Daan ako daan karaan tao diya. O wala alam mo maili sa tao sa samay kay ato pa 1970s mga gagmay pa mo. So ako si Alberto Tamayo, Dato Laylayan, nganong niya ako sa Barog Balingasagnon. Tungkol kay ang Barog Balingasagnon, nakita na ko ang atong malandong mayor, siya ang malantip nga malantik o gunahuna, siya ang arkitekto, siya ang doktor sa atong lungsod, ug siya nagpaunlad sa tanan nga kahigayunan ug lantaw nimo ang kayuhan sa lungsod sa Balingasag. Siya ang nagmahal uban sa atong vice mayor, nagmahal sa atong lungsod. So muna gitawag na ako din atong Barog Balingasag. Kuto ang Barog Balingasag, siya nakabarog tungod kay siya maligon. Dili mo barog kung dili siya ligon. So ang Barog Balingasag, sama siya sa ka bato nga bantilis nga bisag usaw ni mugdok-dok, dili gid siya mabuak. Daw dili sad siya magkakahiwalay. So muna mo pasabot, dili kita magwatak-watak. Tungod kay ang Balingasag, ang gitawag Barog Balingasag, sama-saman ka bato. Ang bato gitawag og Balingasag Action Towards Unity. Muna bato. Okay ba mana? Magkaiusa ta? Okay ba mo? Okay, sa to pa, naa sa inyong kamot ang kaalambuan o kayuhan sa itong lungsod, naa sa itong kamot ang hatag o kahigayunan sa kanindot sa itong lungsod, naa sa itong kamot ang kaugmaon sa itong mga anak mamalabot nga mahimo kining usa ka syudad. Busa kita tanan niya din ay magtinabangay aron isip nga atong lungsod masinso modulambo pag-ayo ang atong kabataan pag-abot damlag sila na mosunod manindot nilang tan-aon ang atong Balingasag. Doon kay ang atong mayor mao man ang usa ka gitawag og driver, siya man ang konduktor mausab si Felix Borromeo atong vice mayor o kaming magagawad mo'y pasahero. So ang pasahero ayaw gayud pulihi kay aron mayong pagdagan sa lungsod. Kay kung imong sagulan ang pasahero nga walo ka buok, dili maayo ang dagan sa atong lungsod. So sa ato pa atong butahan ang gitawag og Barog Balingasagnon. Ang Barog Balingasagnon balig-on og malantip nga pangunahuna uban sa atong duha ka leader nga gitawag atong Vice Mayor Felix Borromeo, atong Mayor Alexis Attorney Kina. Mo kini sa karon og akong ang akong gusto nga ako imutan sa gitawag og kahusay og kalinaw. Gusto ko mamintin ang kahusay og kalinaw og ang farming. Mo kana akong pagawiran damlag poon. Daghang salamat ug gusbon ko. Thank you Balingasagnon. Human makatibawas sa iyang pagpangalagad, pagserbisyo sa lungsod sa Balingasag. Muna among ginganlan, kung may saya, may ligaya. Sa katapusang termino, kagawad, ligaya, agana. Mubo, gamay apan taas ang panglantaw alang sa katauhan sa lungsod sa Balingasag. Kagawad, ligaya, aganap. Salamat dong sa tigpaila. Mayong buntag sa tanan. No, dako kaya atong pasalamat meaning buntaga. Nalipay ang Ginoo kay bisag nag-ulan gabi pero karon maayong panahon. So palangga tas Ginoo, Barog Balingasag. Balingasag. So, laghan naman siguro nakaila sa ako. Ako ligaya, bukat aganap ang akong inahan, taga Napaliran, sa Manaol ang akong amahan, taga Mambayaan, mga hamito aganap akong inahan, mga swaso mga mga igsoon ang pagserbisyo malipay ta. Kung kita mutabang, lahi ang kalipay kung atong tabangan ang usa ka tawo, lahi. Bisan pang naa sa atong baba, kung gusto kaunon sa bata, pwede nato ihatag sa bata, aron lang siya malipay o kita malipay. Mga igsoon, usara ang akong kilugo nako nga buhat pareho sa atong mayor, buhat lang ang atong pasultiyon, dili ang atong sulti maoy atong pabuhaton. So, dili na ko magdagan sa istorya.
Basta ang ako lang gusto, ang akong aim nga ang balingasag mulambo. Daghan ang industriya, busan niya kita kang oy. Daghan ang trabahante, mutaas ang ekonomiya, mahimo kitang syudad sa dalbing dali nga panahon. Mga igsoon, akong dako nga salamat o dako nga gugma kanyong tanan. Ayaw kalimot, pag may saya, may ligaya. Tunod, Ginoo ko, permiro ni daog ni kagwapa, kay muranig si Aramina. Og diha sa sangguniang bayan angayan, kay mubarog, makigbisog, alang sa katawhan sa lungsod sa Balingasag. Og karon, inyo maning gipili duha kay gayon, ato gyapong ipagraduate. Siya nagingon, katawan ang mangibabaw, kagawan, hen, pasadas mabaw. Dagan salamat, gwapo nga tigpaila. Mayong buntag sa tanan. Wow, God is good. All the time. Dagan salamat. Una sa tanan, atong pasalamatan atong makagagahom sa nga tanan. Gitagaan kita niya sa maayong panahon nga niya ka mo karon dinhi. Inyo lang gibiyaan ang inyong tagsa-tagsa ka pamilya. Aron niya ka mo dinhi pagtambong niya ni mahigayon nga pulong-pulong. Sa mga igso, nakabalo naman siguro mo kinsa ko. Katong ilang pagaignon nga maldita, garbusa og naong. Pero wala sila kabalo, pusong mamon. Di ba mga igsoon? Ditaw, ako si Helen Pasadas Mabaw, taga Barangay 6. Sa gingon ko na, nagtrabaho ko diya sa local government sa 30 City Anyos. So nakita na ko mga igsoon, kung kinsay maayo nga nagdumala dinaken daghan man sila nagdumala sa atong lungsod, pero akong nakita og nasaksihan ang kabag-uhan sa dagway sa atong lungsod sa Balingasag. So mga igsoon, hangyo lang ni ako sa inyo uban sa akong mga kauban nga karon dinhi, ato gini silang pilion ngano kini siguro sila ang makatabang sa ato nga madugangan kabago ang lungsod sa Balingasag. Di ba mga igsoon? Mo man kay atong gipangita ang kabaguhan sa atong lungsod sa Balingasag. So sa giistorya ni atong umaabot nga kagawad si Steven Cobillo, ako isa lagi ko sa committee sa tourism. So naa naman siya hinaot nga mapalambo pa nato ang atong turismo dinhi sa atong lungsod sa Balingasag. Kay kung niya mangani kini, may usahan ni namo ni umaabot nga kagawad Cobillo, siguro kami matuto na pod mi sa barangay. Lisod man kayo maigsoon nga ako mag-inusara nga madto ko dito. Pero nagyap mo tay nahimo sa atong lungsod sa Balingasag. So usbon ko dili na lang nga nya din atong kauban, nya atong umabot nga gwapa nga atong congressman. Maayo gini siya maigsoon, dili gid ta magbasol aning taga probinsya nga may atong pilion. Uban sad sa ato dinhi sa Balingasag. Di bigid nato limtan nga atong taga Balingasag nga board member ha. Nga maayo bigid ni siya dinhi sa atong lungsod sa Balingasag kay mo ni siya ang right hand ni mayor. So daghan ang nahimo gumikan po sa assistant ni umaabot board John Romualdo. So mga igsoon, usbon ko hangyo lang ko nga magpadayon ng atong tinguha sa uban sa atong mayor, sa vice mayor o sa akong mga uban nga kagawad aron mulambo pag-utro kini atong malambo pag-usab ang atong Balingasag. Ang magpadayon dili usab magpadayon. Sorry. So hinaot punta nga sa last ngay gayon ayo ko niyo glimti. Number 6 Helen Pasadas Mabaw, katawhan mangibabaw serbisyong kinasingkasing og dinhi ra ko taman dagan sa Unang higayon, midagan magpapili isip kagawad sa lungsod sa Balingasag, wa niyo hatagi higayon. Og sa ikaduha, ni kanta na lang hinuon sa mayo pag matapos na lang ang tanan Ginoo ko. Og wa niyo hikawi na himong membro sa sangguniang bayan og diya sa sangguniang bayan wa gid mo magmahay kay wa mansahi wa bulingi ang bangko ngayong gihatag og karon bibalik kagawad Ansel Galindo Dulo.
Daghang salamat ng Vic. Mayong buntag, balingasag nun. Akong pagtahod sa akong mga kauban sa mga kauban sa Sangguniang Bayan, ingon usab sa atong slate sa probinsya ug ilabi na sa akong mga idolo. Atong mayor, atong halangdong mayor, Mayor Alexis Quina, atong kongresista sa unang distrito, Attorney Karen Lagbas, ug sa atong umaabot nga gobernador Juliet Uy. Ingon man usab sa atong Vice Governor Erico. Ngano mo ingon ko nga ako ni silang mga idolo ta kong inganlan nga tuluuna kay Vice Mayor, my daddy, Felix Ohas Borromeo. Dad, pag-sure ko no. Ngano ako ni silang giingon nga ako mga idolo. Kay sama nila, ang nahitabo nila before sila niabot anak nga pagpangalagad sa katawhan. Nidagan sila o kapila sila mapildi sa manako. Muna nga mo ko nga idolo, tungod kay nakita nako ang ilang kaikag, tinuuray nga gugma pagserbisyo sa katawhan. Dili lang sa Balingasag, kundi sa kinatibok ang katawhan sa probinsya sa Misamis Oriental. Sumli, maayong buntag kaninyong tanan. Ako si Kagawad Edsel Galindo Nulo, taga Sitio Mananom, Barangay Talusan, ning atong lungsod sa Balingasag. Duha ka higayon nga nakigbisog, nagpapili aron makapangalagad sa katawhan ug sa lungsod, apan wala mahatagi sa higayon. Apan atong tuig 2022 uban sa iyong gugma ug suporta, karon nahimong kagawad sa lungsod. Dagan gani ko sa pila ka higayon nga pildi ko, karon babakahan nga kadaog na. Dako kaayo nga challenge og ilabi na. Usa ka dako nga challenge isip usa ka balingasagnon ug usa ka batan-on nga akong nalantaw unsa ang garbo nga nahatag sa atong mga liderato, unsay nahatag nga garbo sa atong mayor, vice mayor ug mga kauban sa Sangguniang Bayan. Apan sudlan lamang kita sa usa ka estranyo aron mamuno dinhi sa lungsod sa Balingasag ug kani nga hagit ako kanang gitubag pinaagi sa akong pagduso sa akong sertipiko di kandidatura karong panahon na. Ug nga unta sa among pagpakigbisog isip kagawad sa lungsod nga maoy mga lagad, maoy mohatod sa serbisyo. Unta inyong labanan, inyo kaming ubanan sa among pagpakigbisog. Kay bisag unsaon pa na mo pag-umpak-umpak dinighangyo ninyo kung kamo dili ninyo lantahon ang unsa ang angayan, kinsa ang angayan nga mamuno sa tong lungsod, nga mohatod sa tinuoray nga serbisyo, mohatod sa tinuoray nga gugma sa katawhan. Wala kami mahimo. Isip inyong anak, isip inyong higala, isip inyong kagawad sa lungsod sa Balingasag karon. Ako nagahangyo nga unta kini nga pakigbisog dili rani sa amo, dili rani kaninyo, kun dili alang sa atong mga kabataan ug sa mga anak sa atong mga anak sa giingon pa ni Mayor Quina. Nga unta dili nato pasagdan nga moabot ang panahon nga malaylo kita sa salapi o magantos kita sa pila ka mga katuigan. Again, usa sa mga kagawad nga nakigbisog niini nga kausa na nawagan nga isip Balingasag nun kinahanglan ta nga mobarog dili lang sa atong mga kabataan kun dili sa maabot pa nga mga henerasyon. Unta inyo kaming tabangan. Subli si Kagawad Edsel Galindo Nulo, numero 8 sa baluta. Takong ulo, numero 8, Edsel Galindo Nulo. Daghang salamat ug maayong buntag. Kagawad Edsel Galindo Nulo. O ang sunod, usa ka batanon. Sa lugar sa akong papa, si Kagawad Yola, salamat og may buntag. Og sa atong mga magpapili, una sa slate sa probinsya, pinanguluhan ni Governor Juliet Uy, Vice Governor Eric Cu, of course ang atong gwapa, abogada, og daog na, kongresista sa unang distrito, Attorney Karen Lagbas. Uban sa atong provincial slate, naapo diya si board member Cu, Win Stanley, Pamisa, og si Romaldo. Jan, okay ka dyan, Romaldo. Mga igsoon, kini nga sa inyong atubangan, una nga higayon nga nagtampo-tampo sa politika. Para sa mga wala na kailaakan ako si Mark Vega Akyatan. Pamilyang Akyatan diya sa Talusan. Ang akong amahan, ang side sa akong lolo, si Lolo Andres Lagumbay, o si Lolo Filomena Lagumbay and Andres Akyatan are originally from Dimbiao, Bohol. After World War II, diya sila nagsettle sa Barangay Talusan. O mao kato nga ang akong lolo ilang anak si Justiniano Lagumbay Akyatan naminyo sa pamilyang Querques. Si Adelma
Liedo Querques nga gikan sa barangay 6 nga kaliwat. Og dinhi sa pikas tampi sa akong inahan si Gladys Vega, Istabaya Vega, anak ni Loncio Gabuat Vega og ni Rosario Salvacion Istabaya, Salvacion clan from Balingasag. So di modo kung inyong kwentahon, usa ako kalumad Balingasag nun. Og kini nga hagit kanako as a new generation of Balingasag nun, ako kining gidawat kay ngano man dili pwede nga isip usa ka lumad Balingasag nun. Dako kana nga tamparos para kanako og sa akong kaliwatan. Sudlan kita sa estranyo dinhi. Dili kana pwede mga igsoon. Dili ako politiko nga tao na ako'y mga uyuan nga the late Barangay Captain Rosito Istabaya Vega, the late Riquito Istabaya Vega sa Barangay Los Banson, apan diha lang sila sa hamubo nga hutong sa politika. Kay dili man kami nabantog nga adunahan din sa Balingasag, pero nakita na ako sa akong mga uyuan ang kasibot o kaikag kung panirbisyo o gugma sa isig katao, akong nakita sa akong duha ka uyuan. Karon sa akong kaugalingon gitugpa ang mangong challenge, ang pangutana nganong nag-apil-apil pamangka. Mga igsuon ko dinhi Balingasag nun, hisgutan ko ni, I might be a stranger in Balingasag politics, but I am not a stranger in public service. I spent 15 years of my young life serving not just the people of Balingasag but the entire Philippines. 13 ako katuig isip Bumbero Bureau of Fire Protection. Tungod sa akong binatanon nga idealismo, at the age of 19, I entered the Philippine Military Academy and became a member of PMA class of 2007. Wala ako gigraduar. Apan sa paggawas ko, nitiwas ako eskwela, gibalik ko in my hometown, in our beautiful hometown of Balingasag. Og nakahuman ako sa tuig 2005. After 2 years sa 2007, I joined the Bureau of Fire Protection, fueled by the same youthful idealism to serve my country and offer my life. Sa 13 ka tuig, diha ko nag-eskwela. Naghinay-hinay ko og eskwela sa Abugasya hangtod sa 2018 nipasar ako sa bar exam. I became a lawyer in 2019, and right after that, with my unfinished business in the armed forces, I resigned from the Bureau of Fire Protection. I joined the Philippine Army as a JAGS officer in 2020. Og dito na ko nakita akong mga classmate mista sa BMA. Bok, let's continue serving our country no matter what. Kahit nagkahiwalay tayo, na doon ka sa civilian life. Gibalik ko. In the year 2021, I resigned kasagsagan sa COVID-19, and I went back to this beautiful hometown of Balingasag, the home of my ancestors. So kini nga hagit mga igsoon, nganong giuban ako dani nga bando. Of course, I grew up seeing what Balingasag was. Balingasag today is way different from the Balingasag of yesteryears. Sa una, mga ligo kami diya sa pantalan, usahay malibang pami diya. Way swerte. Mga ligo kami dili inana kay improve ang Balingasag. Apan tungod sa sakripisyo sa atong halangdong mayor o vice mayor, the architect of Balingasag, ang tao nga akong gitawag the action man, the man, the legend, Mayor Attorney Alexis Salvacion Quina. Of course, sa iyang katimbabaya yung ang atong vice mayor na sukad pa karon, sukad sa una hantod karon, mapailubon og mahigugmaon sa iyang kapwa Balingasag doon, Vice Mayor Felix Ohas Borromeo. Giuban ako dani nga bando because I have seen in my own eyes giunsa pagpangga ni Mayor Quina o ni Vice Mayor Borromeo ang Balingasag. Og hinaot kita nga mga lumalaban din sa barog Balingasag doon og bangon miss or ato kanang ipakailap na no one will love and protect our hometown but us Balingasag noon. Sama sa igibalik-balik ni Mayor Quina, walay magpangga sa Balingasag kung dili taga Balingasag, dili kita nga taga Balingasag noon. Isip usa ka hilig sa basketball, I connect it to my hobby in basketball. Every defensive stop ni Dikin Dumutumbo, makablock siya sa iyang home court, not in my hometown. Sama ra kini gapon karon nga bugnong lugay nun. Gisudlan kita sa alien, nagpakatakos ako bisag dili ako kwartahan. Kay isa ra akong tubag, not in my hometown. Not in my hometown. This is the home of my ancestors. So dili pwede nga sudlan kita dinhi sa estranyo kay so tungod sa katayuan nga sila ray nasayod. Giuban ako din naman do tungod kay akong nakita ang kinising-kasing o tiunay nga panerbisyo ni Mayor Quina, Vice Mayor Borromeo. Og musamot ka na kung magpili pa kita sa atong inahan sa lalawigan, Governor Julietoy, Vice Mayor Eric Co,
Congresswoman Attorney Karen Lagbas uban sa provincial slate. So dili kita mga sayop mahigala. Daghan pa nga mga higayon nga magatubang ta. Kay nakurat gali ka nagkaroon nga municipal coordinator, pero para sa ako grand rally naman eh. Grand rally, murag daog naman eh. So daghan pa nga higayon magkita-kita ta during the campaign period og isip usa ka batanon lumad balingasag nun. Natao og kaliwat balingasag nun. Isa ra akong hangyo kaninyong tanan nga sa 30 kakabaranggayan sa Balingasag managlahi man ang atong mga bansagon apan usa kita kakaliwatan tatak Balingasag nun, kaliwat Balingasag nun sa tanang hagit ug sulod ang estranyo dinhi. Isa ra nga atong iniusong tubag nakabalo na mo ni anak way lain sa tanang higayon isip Balingasag nun, barog Balingasag nun, bangon Miss Or. Daghang salamat ug may buntag. Tao nga nakatagamtam sa kakabos nga kinabuhi apan na ning kamot og nahimong abogado og nagsilbis katawhan og karon mubalik sa ikaduhang higayon kagawad Attorney Alvin Suazo. Maing buntag sa tanan. Barog Balingasag nun. Basig na yung mga tanag na unsa ni akong kamot. Nagdula amig basketball kontra na mga saan ito sa kadlaw. Pagliap gid nako, hapit taon ta sa ring, pero bugnaw ang paghikap na ako lang gisidiretso sa baba. Kaya sa paningkamot nga dili mailog ni kagawad Edsel Nulo, kay iya pa kuno tong torno. So pag ana na ko bugat man kayo, nabilwa ang akong kamot. Ako na nga panimbaya sa atong mga kauban sa Panao. Una ang atong giilana nga the architect of new Balingasag. On the writings of the wall, base sa mga survey ug uban pa, og tingali dili sad mo sama nako makatugot ang atong mayor kaniadto og ugma Mayor Alexis Salvacion Quina. Of course, inabagan sa atong buutan, ambungan, pinakaambungan nga Vice Mayor, dili lang sa Misamis Oriental, kundi sa tibuok Pilipinas. Second demotion na si Kagawad John Romualdo atong umabot nga board member. Buutan kayo manggihatagon. Ayang hatag dili lang nga mga Jollibee, unsa ba? Yuta ang ipanghatag sa lungsod, minilyon ang kandidat, Vice Mayor Felix Owas Borromeo. Labi-labi ka mapainubsanon. Of course, ang akong pagtaod sa atong malabot nga gobernador sa Misamis Oriental, Governor Joliet Uy. Sa iyang pohon kaabag, akong suod nga higala, the small but terrible, Eric Ku, ang atong vice gobernador sa atong maanyag buutan, mapainubsanon, nga abogada pohon kongresista sa unang distrito sa Misamis Oriental, Attorney Karen Lagbas. Of course, uban sa mga membro sa provincial board who will be properly introduced later. Ang akong mga kauban sa Sangguniang Bayan, mga magpasubli o magpapili. Subli, mga lideres, mga kapitanes, mga kahigalaan, maayong buntag pag-usab. Now, ilan naman tingali kayo ko ninyo? Kay kapila naman ko nagbalik-balik. Datong 2010, bakit datong nalimot, 2010, nagdagan-dagan ko Vice Mayor. Kuliri na pindi ko. 2016, bibalik ko kay gugma sa lungsod. Di inyo kong gisaligan. 2019, giulhugan naman sa ko sa mga kuliri. Nagdagan-dagan na sa ko, napili na sa ko ni Vice Mayor Borromeo. Pero abin ninyo kaning politika, gitugot ni Balaod. Hinaot nga susama tao panlantaw. Ang politika, dili ni personal nga mga butang. Ang politika gihimo ni aron pagpadayag, aron inyong mapadayag ang inyong gugma sa lungsod, pinaagi sa mga pagpili sa mga tao nga inyong gituhuan nga mag-alagad sa husto sa katilingban. Ako sa akong bahin, sa akong nag-ingon, pahimusan na pusad ni. Kaya ang politika walay kamor man gyapon magbuot pa sa pag-abot sa panahon. So ako nang pahimusan pagbaybalo ninyo nga ingon ana rin dagway ni Alvin Suazo. Pero tungod sa inyong pagsalig, we are now the majority floor leader in the Sangguniang Bayan. We are the chairman of the Committee on Laws and Rules
which is the most powerful committee in the Sangguniang Bayan. We are the chairman of the Committee on Zoning and Land Use. Ug tungod niya na nga mga kapasidad, membro kita sa halos tanan nga komitiba diya sa Sangguniang Bayan. Ingon ana lang na si Alvin Suaso, pero mauna ang inyong pagsalik ug bisag gamay, wa ko gid na mansahi, wa ko na bulingi. Mga igsoon, hapit sad ang politika. Sayod mong tanan. Kung asa ang akong affiliation sa mga miadtong miaging mga panahon, kung asa ko gikan, kinsay ako manghigala. Di sana malilong ambot ilab akong angkonon. Nga higala, pagkaroon nga ni ako din nga bando. Wa na malilong, pero ang hinungdan ni ana, dinhigid ko kang Mayor Kina, dinhigid ko sa Barug Balingasag. Kaya kung hangal-hangal pa ni si Mayor Kina, gibiyaan ko na ni. Kaya dito, daghan ko no kwarta. Pero di gid ko kadlok bisag gamay sa kwarta. Kaya nasayod ko nga ang taga Balingasag, dili naong og kwarta. Dili mahimong ibaylo ang atong mga pangandoy tungod lang sa sapi mga igsoon. Busa nga ni ako, sarakto na ni fast forward na itong mga istorya, ni ako din nangindahan nga inyong saligan pag-usap. Kaya doon na sa ko'y mga unfinished business. Wala mahuman tungod sa naunsa sa ning eleksyon nga sige man ka, sihit makaayo. So tulong sa katuig, wa mahuman na akong mga baby food nga ordinansa. Sama pa ng lita ng atong tinguha, nga magtugod na og Balingasag Community College. Naanay ordinansa na atong ripason nga di sad maipiktahan ang atong kasamtangan ng mga private nga mga colleges din sa Balingasag. Nasad ta karoy gi trabaho kaning di kagubutan na nga boundary dispute between Balingasag ug Hasaan. We are the chairman of the ad hoc committee to handle these things. Hasaan ug Balingasag ilog nas boundary kay kung adto ta na may tagalinabo ako mga higala dire. Wadto tagsamay kana kuno ang barangay hall paingon dito Hasaan ako na. Dili pa kunsa sa mga taga Hasaan. Dini pud sa pikas ang tibuok kamamanan ila nagangkunon sa Lagunglong. Dako na nga butang kay dako na nga epekto sa panudlanan ug kahimtang sa lungsod. So these are unfinished business that I would like to finish. Kung inyong tagaan sa laing higayon nga mga lagad sa Sangguniang Bayan. So, di lang kayo nakutason, kay daghan pa kayo ang mga mumulong. Hinaot nga, magkahiusa ta, o magkahiusa ta sa paglantaw, o damgo, sa usa ka mahayag, malambuon, malipayon, nga lungsod sa Balingasag pag-abot sa panahon. Daghang salamat o maayong buntag pag-usap. Desisyon sa pag-uban sa Barug Balingasagnon, usa ka malipayon nga desisyon sa akong kinabuhi. Tungod kay kauban nako ang mga tao with the right vision and with the right mission in life. Karong buntaga buot nako mong pangutanon, malipayon ba mo? Kaya ang inyong presensya karong buntaga usa lamang ang meaning niini. Daog na ang bangon ni Misamis Oriental. Daog na ang Barug Balingasagnon. Tungod ka na kaninyo. Malipayon kaayo ko nga nakita na nako mo. Kaysa una, wala ko natagaan higayon. Nga mahimamat mong tanan. Taliwala nga gusto gyud nako mong makauban. Mapasalamaton ko ka Mayor Alexis Sawaciankina sa iyang pagdawat kanako. Ako tuod si Attorney Tieng Moreno Osiones. Nagserbisyo na halos 6 katuig. Hukmi ko ninyo sa akong mga nahimo ug igna ko karon kung si Kagawad Tieng angayan pabamudagan. Salamat kaayo sa ngatanan. Gusto kong muserbisyo kaninyo. Ug kana posible lamang kung inyo kaming tabangan. I am standing between the gap of my ancestors and the future generation. Kitang tanan karon natagaan sa usa ka tahas. Ug mapasalamaton kita ni ana.
Tungod kay kung wala kining mga tawhana, kitang talan dili nato masukod kung unsa ang atong loyalty sa balingasag. You rise above the influence of money. Palakpakan nato ang atong mga kaugalingon. We rise above the influence or personal interest nato. Tungod kay aduna kitay mas dako nga ginalantaw. Unsa man kini? Ang usa kahapsay, malinawon, progresibo nga balingasag. Ikapasigar po nato pag-abot sa future. Kabahin ta sa panahon nga gikinahanglan ang atong tabang. Kabahin ta sa mga tao nga nibalog para sa balingasag. Busa karong buntaga, ako mong hikayaton, i-invite ni ining atong journey towards winning this coming election. Manghinaot ko nga kitang tanan, ibutang nato sa atong kasing-kasing. That balingasag is never an option. Dili lang ingon nga, balingasag na lang ta. No! Balingasag is never an afterthought. Kamu ba nagduha-duha sa pagduyog ni ining atong kausa? Because this is not for us. This is for the generations to come. Because balingasag is my home. Gusto na ko duyugan ko ninyo sa pagsinggit, balingasag is my home. 1, 2, 3. Kini si Atty. Tieng Moreno Siones, makanunayon nga nag-ingon, that in all things and at all times, God will always be glorified. Mayong buntag Sa lungsod sa Balingasag, Kagawad Atty. Tieng Moreno Siones. Kay nga ni last eleksyon, walay miparang. Walay nakigkontra. Tungod sa kaayo nga tao o sa iyang pagdumala sa lungsod sa Balingasag o karon aniya nasab sa ikatulong termino. Vice Mayor Felix Oas Borromeo. Salamat, Vic. Una sa tanan, mayong buntag sa salamat sa inyong pag-anhay dire na karon na baunta Sabado uban kamo sa inyong pamilya. Pero ani-agi kamo din uban kanamo sa among panawagan. And of course, sa mga kauban sa probinsya, siya to atong kandidato sa governor. Wala pa man dire si Judy Toy. And of course, sa iyong vice mayor si Erico. Kang atong pinakagwapa na congresswoman Karen Lagbas. O sa mga probinsya nga islit, di ko natin sa tagsahon. Tsaka mga kauban, di lang istorya naman sinatanan. Ang ako lang na diba, basig way na kailasa ko dili. Kinsay wala na kailasa ko. Kinsa dili ako mga binata. Kaysa akong kwinta, mga 500 na ka tao kong binata sa kasal. So, murag sigurado na kumudang dala, times 3, times 4, sigurado na 1,000 na kabin. Anyway, ang ako lang, karoon ang panahon nga kamugid magdesisyon na pagpili sa Barong Balingasag. Sa pila kay gayon, kami ni Mayor Kina nagkabulag yun sa partido. Mga pila na pinaka-politika na to. So, karon nagkausa na kami. Maghanyo ako kaninyo nga ubani kami na ng among pag-iusa. Kaya dili kini alang sa mga kagalingon, kundi dili alang kini sa katawhan sa Balingasag. Alang kini sa kalambuan sa atong lungsod.
kung kini magkasiat, dili kita makasiguro na unsay mahitabo sa Balingasan. Ang ako lang kaproblemahan kay ang atong kaatbang magahisgot man og kwarta nga 5,000 kuno. Tumuti lang nga sir ako pag pinapayas o hinambog ba. Kaya gisulti ka ganina sa isa ka kandidato na kagawad ni Atty. Suaso sa among gikontribute na mga bidonar na ayuta. Hisgutan ko lang na kay kwarta na ito hisgutan. Ang akong ginural sa among pamilya alang sa merkado sa lungsod sa Balingasan usa ka hektarya o 1.3 hectares. Kung ato ka ng i-times 10,000 per square meter, that is 130 million. Nadugangan ba ka na sa 220 square meters kanang kilid sa BDO na gihimong terminal. Nadugangan pa sa karon nga buhaton nga pag-abri sa dalan paingon sa highway kada ka kamulong trabaho, that is more than 1,000 square meters. So murag mga 1.4 something na so 140 million. Ang LTO na 2,988 square meters, kung tag 5,000, 15 milyones. So murag 200 milyones na tanam. Ang umaabot nga gym nga 1.5 hectares, kung inyo kami ibalik, mahitabo ang gym o ang donasyon. So, paring kamot yung kamo na inyo kami ibalik tangan. So, karang 1.5 hectares, kung inyo, ato ko ng presyohan sa 5,000, murag 70 milyones ka na siya. So, 300 na. Kung atong ibangga sa ilang 5,000, 300 milyones divided by 35,000 kabutante, murag size o city mil kada tao. Pildi sila. Pero ang pinakagwapo, ang atong donasyon dili mawala. Kada tuig musaka ang presyo. Ang ilang 5,000 taman na karon nga adlaw sa eleksyon. Ang atong donasyon, mga matay na lang kita. From generation to generation, permi kede musaka. O inyo kining mapahimuslan. Tanang tao sa lungsod sa Balingasan makapahimulos sa merkado, makapahimulos og sa gym. Kamo sa LTO, katunay mga sakyanan, makuha og driver's license, nakapahimulos kamo sa LTO. Di na mo patog Cagayan, naala sa Balingasan mismo. Mao ka na inyong isangyaw sa inyong barangay. Na dili kita malupig sa kwarta. Kaya amo nang gihatag daan ni Mayor. Kanang among gidonar nga merkado, dili sa ganamay mo o kula butagin ni Mayor sa merkado nga 140 million na building. So muna umasad ang gym, di sa ganamay mo dili butangan ni Mayor sa gym. So importante gyud nga kami magkabalik uban sa ato mga kagawad. Maraming salamat og mga buntag. Salamat! So, Felix Owas Borromeo! So mga ikson, laala din ang buhat pasultihon, dili ang sulti pabuhaton. Kagahapon, karon og ugma, mayor lang gihapon, apan siya ang katapusan nga speaker. Human sa probinsya, siya ang katapusan nga speaker. Kay sayod ko nga inyong gikahinaman nga mapaminaw ang iyang tingog. So mga ison, sa dili